أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: Elhamdulillah, sva hvala pripada Allahu Đalešanhu koji nam je podario da održimo Jalsa Salanu u Velikoj Britaniji. I svjedoci smo mnogih blagoslova Allaha Đalešanhu u ova 3 dana. I ove godine smo smatrali da zbog pandemije trebamo da održimo manju dželsu kao prošle godine, ali prošlog mjeseca je odlučeno da svi Ahmedi muslimani koji žive u Velikoj Britaniji mogu da imaju dozvolu da dođu na Jalsa Salanu. Kad smo odlučili ovo, organizatori su bili zabrinuti u vezi ove odluke, ali su počeli da pripremaju. I kao što sam rekao, da smo svjedoci Allahovih blagoslova kojim nas je obasuo. Jalsa znači je vrlo iščekivani događaj u našoj zajednici u toku cijele godine. Organizatori su učinili mnogo pripremanja, ali kad Jalsa počne, kao da trepnete okom i taj se događaj završi. I ove godine naravno stvar neki ljudi su bili zabrinuti i također su mi pisali u vezi toga. Molili su se također mnogo, molio sam se i ja i svi članovi. U svakom slučaju Allah Đalešanhu je sve ove strahove pretvorio u mir. Jedan razlog od ovih kao zabrinutosti je bilo da ne bude širenje covida. Iako je ovo možda utjecalo na neke prisutne, ali Allah Đalešanhu je dao svoju zaštitu i blagoslov. Sada želim da kažem nekoliko stvari u vezi Jalsa Salane. Na hudbi prije Jalse inače se zahvalim svim onima koji su prisutni a poslije Jalse inače govorim o nekim komentarima u vezi Jalse i također spomenem blagoslove Allah Đalešanhu u vezi Jalse. Prvo želim da se zahvalim svim radnicima koji su od početka do kraja radili i koji i dan danas završavaju te poslove od Jalse. U toku Jalse i muškarci i žene su radili punom snagom u svim mogućim uredima i vrlo sam im zahvalan. I mi kao muslimani moramo da budemo zahvalni svima onima koji u bilo kom smislu i pogledu nam nekad pomognu i mi smo zahvalni ovim svim radnicima.
I znači biti zahvalan ljudima, to jeste isto biti zahvalan Allahu dželešanuhu. Djeca, muškarci, žene, djevojčice, znači svi su radili toliko, znači bezuslovno, punom snagom. A naravno da su neki komentari mi dati u vezi nekih negativnih stvari koje se desile, ali to je vrlo normalno na ovolikom skupu ljudi da ima i nekih negativnih dešavanja. U svakom slučaju organizatori trebaju znači da ovo otklone na sljedećoj dželsi. Na primjer, neki komentari negativni su mi dati u vezi načina kako se hrana servirala tamo na ženskoj strani i još nekoliko tih stvari. Ja sam to sve poslao, ta pisma organizatorima, tako da oni mogu ovo razmotriti i popraviti sljedeće godine. I svaki departman znači treba da pogleda na ove komentare koji su došli i da to poprave sljedeće godine. Volonteri su radili vrlo dobro i oni su izvršavali svoje znači dužnosti. Djeca su također radila i ja sam njima zahvalan. MTA je također imao predivan program i ove godine su također sami pripremili svoj studio u čemu su znači uštedili novac. I također ove godine i razvijene i nerazvijene zemlje su direktno bile uključivane u program i ovdje prisutni su također mogli da vide braću širom svijeta kako prate isti program. Ovo je jedinstvo koje smo mogli da vidimo kroz znači kamere MTA. I ovo je zaista blagoslov Allah dželešanuhu i zaista trebamo biti zahvalni radnicima MTA televizije. Jer su oni pokazali jedinstvo znači džemata preko svojih emitovanja programa u cijelom svijetu znači i jednostavno su ušutkali one koji su protivnici naše zajednice. Sada ću da navedem znači nekoliko komentara od Ahmedi i neahmedi ljudi i kroz to navesti blagoslove Allah dželešanuhu i kako Allah dželešanuhu znači širi poruku Ahmedijata u cijelom svijetu preko MTA. Ebu Bekr Sini Sahib iz Nigera, on je neahmedi učenjak i on je također imam u tom mjestu džamije. On kaže šta me najviše impresioniralo jeste ljudi i kako se ponašaju prema halifi, kako pokazuju poštovanje i ljubav prema njemu i kako pokazuju znači potpunu poslušnost halifi vremena. Znači totalna je tišina u toku govora i izgleda kao da je Allah dželešanuhu usadio ljubav u njihova srca jer ne može se vidjeti da se ti ljudi pretvaraju u tome. Ishak Sahib iz Burkina Faso također, on je Ahmedi, piše dželsa je tako bila predivna i jednostavno ne postoji ništa kao dželsa. To je kao čudo, toliki znači broj ljudi i oni svi slijede jednog imama. On kaže da li to neko želio da vjeruje ili ne, ali Ahmedija džemat je koji zaista pokazuje poruku islama i koji će zaista uskoro, da li ljudi vjerovali ili ne
u to shvatiti da je to istina. I ovo su blagoslovi da Allah dželešanhu upućuje ljude na ovakav način prema nama. Ne Ahmedi koji je rodom iz Sirije, bio je u toj jednoj džamiji u njegovom mjestu, znači skup tu su Arapi gledali preko MTA El Arabija prenos dželse. On kaže, ovo je prvi put da ja slušam poruku zajednice i ovo je prvi put da sam ja ikad čuo znači govor vašeg halife. I on kaže, ja sam vrlo impresioniran da postoji zajednica, muslimanska zajednica koja širi poruku islama na ovakav način i koja je znači pod znači upravom jednog halife u cijelom svijetu to radi. I ja ću zaista da istražim znači u vezi vaše zajednice dalje. Još jedan Ahmedi musliman piše, ovo mi je bio prvi put, znači da slušam Jalsa Salanu UK, vrlo sam impresioniran, vaš džemat je internacionalni. On kaže, ja sam rodom iz Gini Conakry i u toku Jalse vidio sam koliko ljudi znači učestvuje i preko online znači web sajta i nisam vidio nikoga iz Gini Conakry. Samo što sam to pomislio, na jedan put se na ekranu pokazala snimak iz Gini Conakry, ljudi gledaju iz te zemlje također. Bio sam vrlo zadovoljan kad sam to vidio. I onda je također rekao, prava žena koje je vaš halifa spomenuo, toliko me učinilo da sam ponosan što sam musliman. Bondelo Saheb, gost iz Liberije, on je vrlo školovana osoba. On kaže, vrlo sam impresioniran govorom Ahmedija halife. Prije toga sam smatrao da islam ne daje nikakva prava ženama, ali poslije ovog govora sam shvatio da islam zaista detaljno govori o pravama žena, gdje nijedna druga religija toliko ne spominje. Čuo sam ranije kako ste organizovani, ali danas sam znači bio svjedok toga kako je Ahmedija muslimanska zajednica znači ujedinjena ispod jednog vođe i kako svi radite zajedno. Katabule Saheb iz Zambije, on je kao pop u crkvi, kaže, slušao sam zadnji govor vašeg halife na 3. danu i bio sam vrlo znači dotaknut njegovim govorom i zaista sam bio znači nisam imao nikakvog znanja kako islam garantuje prava ženama. Ja sam bio tog mišljenja da jednostavno islam lišava prava žena i jednostavno sam mislio da islam ne daje nikakva prava ženama. Vjerovao sam da islam samo zatvara žene u kuće, ali poslije ovog govora jednostavno sam promijenio svoje mišljenje totalno i zaista nije me stid da kažem da kršćanstvo nije dalo prava ženama kojim je islam dao. On je znači kršćanski sveštenik i on kaže prava koja je islam dao ženama, zaista kršćanstvo nije dalo ta prava. Mi uvijek prekršavamo i što se tiče naših žena i jednostavno su na njih pogled je kao da su one sluškinje, a vaš halifa je zaista u pravu kada kaže ljudi, muškarci će
postići svoja prava na bilo koji način ili na primjer njihovom jačinom. I danas sam shvatio da zaista islam nema ekstremna učenja, da islamska učenja su prelijepa. Iz Ivory Coasta osoba koja je trenutno uči u vezi džemata i on kaže ja učim o džematu na različite načine, ali poslije Dželsa Salane jednostavno način na koji Dželsa nas podučava je vrlo specifičan način. Ovo je prvi put da je on gledao Dželsu i bio je vrlo impresioniran. Kaže da ima toliki broj ljudi prisutno i da je tako znači organizovano. Jednostavno to je ostavilo veliki uticaj na njega. On kaže ja nisam znao da su ljudi u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem davali mu zakletvu u njegovoj ruci. Ali danas kada sam gledao internacionalni bejat i kako ljudi u halifinoj ruci daju bejat, to je ostavilo veliki utisak na moje srce i ne mogu vam objasniti to. Ja ću zaista da redovno slušam hudbe halife. Iz Konga imigracioni radnik je došao i gledao Dželsa Salanu i on kaže ovaj govor me jednostavno zapitao sam se zašto ja zaista nisam već Ahmedi musliman i rekao je da će da znači nastavi i da istražuje u vezi zajednice. Kroz MTA ljudi dobivaju i moralni trening. U Kamerunu moru zajednica i oni su gledali Dželsu. U Mali je bila jedna žena iz jednog bližeg sela, došla je da gleda. Ona je gledala 3 dana, znači Dželsu i na kraju je rekla mi smo zaista blagoslovljeni da imamo MTA i da gledamo ovaj program. I zaista nije ovo samo televizijski znači kanal, ovo je zaista kao jedan univerzitet gdje svaki dan možemo naučiti nešto. Kaže, mi smo naučili toliko ova 3 dana i svi imamo znači MTA kod kuće i znači trebamo svi da imamo koristi od njega. Ona je znači dala ovaj savjet svima i djeci, svim prisutnima i također je rekla da halifine hudbe zaista se trebaju da slušaju redovno. Kongo Kanđaša, Elibu Džemat su pozvali jednog imama da gleda Dželsu. On je rekao prema mom mišljenju na koji način Ahmedija Džemat predstavlja poruku koju nam je donio poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na vrlo velikom nivou. On kaže ja želim da ovog trenutka postanem dio ove zajednice, da mi Allah dželešanu pomogne u tome. Halifatul Mesih kaže da mu Allah dželešanu pomogne. Vilma Albanka, ona je djevojčica ili djevojka, ona kaže ona je znači trenutno uči o zajednici. Ona kaže da je Dželsa Salana prelijep skup i znači broj prisutnih je za nju kao vrlo zapanjena je time. Ona kaže ja se još nisam pridružila ovoj zajednici, ali zaista ova Dželsa Salana mi je dala kao da razmišljam u vezi toga. I kaže kako sam slušala govore halife, jednostavno sam se slagala sa njegovim riječima. Način na koji on je predstavio razne teme jednostavno su me povećali u mojoj vjeri. I moja želja je da prisustvujem ovakvim skupovima znači u budućnosti, da osobno prisustvujem. French Guiana, žena koja je iz Afganistana, ona je došla da sluša zadnji govor Halifatul Mesije sa svojom djecom. Ona kaže malo smo bili upoznati u vaše zajednice, ali posle riječi vašeg halife jednostavno imam totalno drugačiji osjećaj i mišljenje. Mi smo zaista
toliki dobila smiraj srca kako zaista naša vjera garantuje prava ženama. A možda se ovako osjećam zato što u Afganistanu talibanci, znači jednostavno prema njima žene nemaju nikakav status, gdje islam nam je dao veliki status. Nemusliman gost iz Liberije, on je policajac, također je vrlo obrazovan, on kaže na drugom danu govor Halifatul Mesih ga je vrlo dotakao. Znači bio je pozvan na drugi dan, ali sam je došao treći dan i poslije govora Halifatul Mesija kaže ja sam imao negativne mišljenje o islamu. Neki su loše ponašanje nekih muslimana, ali poslije dželse nalazim da je islam zaista religija mira i da Ahmedija muslimanski džemat znači služi čovječanstvo na razne načine. I od danas jednostavno moje misli u vezi islama su se promijenile i sve moje sumnje su otklonjene. On kaže da je Ahmedija muslimanski džemat došao u ovo mjesto, mnogi ljudi i ranije, znači mnogi ljudi bi i ga prihvatili. U French Guyana mali znači skup se organizovao gdje su ljudi gledali dželsu i iz Hijatija 2 osobe su došle koje uče o džamatu i oni kažu bili smo zaista iznenađeni temom u vezi koje je vaš halifa govorio, znači prava žena. Mi smo zadnja 2 dana razgovarali šta li islam znači kakva prava daje ženama i nismo bili zaista svjesni da islam znači daje kompletna prava žene i da nismo čuli ovaj govor vašeg halife možda ne bi nikad u cijelosti saznali ta prava. Na današnjici znači mnogi govore o pravima žena, ali to islam znači najljepše objašnjava prava i dužnosti žena i muškaraca. Oni trenutno čitaju knjigu Život Muhameda i sallallahu alejhi ve sellem i tražili su još literature. Iz Mauritiusa ljudi su se također okupili da slušaju prijenos dželse. Član njihovog parlamenta je također bila prisutna. Ona kaže kakav predivan pogled jednostavno vidjeti ovakav skup. I vrlo sam impresionirana kako vi ovoliki religijski skup znači održavate u gradu kao što je London i zaista na današnjici da ljudi se skupe na takav skup i jednostavno pregledaju svoj znači duhovni stanje, svoje duhovno stanje je veliki znači veliki uspjeh. I ovo je zaista istina jer mi prolazimo kroz taj period gdje cijeli svijet prolazi kroz teška vremena. Moje mišljenje je da ovakvi skupovi zaista pomognu društvu da se kreće prema pravoj direkciji i da sačuvaju velike znači morale i ovo je zaista bila velika prelijepo iskustvo za mene i naučila sam mnogo toga i zaista ovo me podstaklo da razmišljam što se tiče samog svog života. Novi članovi Ahmedija zajednice Hala Sahiba iz Burkina Faso kaže jasne riječi halife kada smo ušli u ovaj džemat nije samo da mi dovodimo nove ljude u džemat, mi moramo da naučimo kako da postanemo najodličniji ljudi u ovom društvu i kako da naša djela postanu kao naše riječi iste. Halifa kaže neki ljudi govore da u Africi ljudi nisu kao obrazovani, ali vidimo kako ova žena kaže da mi moramo donijeti promjenu u sebi,
da znači naše riječi postanu naša djela. Ovo je nešto što svaka Ahmedi osoba, da li bili obrazovani, neobrazovani, da li živjeli u Europi, u znači razvijenim zemljama ili bilo gdje u svijetu, moraju da učine da njihove riječi postanu djela. Novi član džemata iz Indonezije kaže dželsa u Velikoj Britaniji je takav znači skup, ja sam nova Ahmedi i ovo je zaista način na koji mi pomaže da postanem bolja u svojoj vjeri. Iako sam ovo samo gledala preko znači MTA, moje srce i duša je bila u Velikoj Britaniji. Ova dželsa je jednostavno povećala moju vjeru u ovaj džemat i nastavit ću samo da sebe poboljšavam u budućnosti. Kongoro Brazavija osoba kaže da tu žene sa svojom djecom su rekli da ćemo pripremiti sebe da širimo poruku džemata na najbolji način. Također novi Ahmedi član iz tog mjesta kaže da mi smo proveli 3 dana, ali trebamo da nastavimo u ovoj duhovnoj atmosferi i dalje izvan dželse. Iz Indonezije gospodin Eri kaže ja sam novi član džemata. Poslije znači slušanja ovog programa ja imam jednu riječ, da sam jednostavno zaprepašten da je ovo jedna jedina muslimanska zajednica čije su grane širom svijeta se proširile i znači imamo TV kanal koji 24 sata radi i pitao sam sebe da li postoji jedan znači muslimanski kanal kao što je od Jehovinih sljedbenika. I on kaže te kršćanske organizacije rade širom svijeta u svim znači zemljama. Kako god ja sam našao svoj odgovor, Ahmedija muslimanska zajednica je proširena u cijelom svijetu i vrlo sam sretan da budem dio ove zajednice i jedino ova zajednica jednostavno pomaže mom karakteru i mogu da postanem znači progresivan i u duhovnom i u svakom pogledu. Iz Kazahistana osoba kaže da jednostavno ova dželsa je imala tako prelijep dostup na mene. Gledao sam ga sa svojom suprugom i jednostavno halifine riječi su toliko utjecale na naša srca i Ahmedi širom svijeta su gledali zajedno u isto vrijeme s nama, da Allah dželešanhu znači obaspe svoje blagoslove na sve volontere i također on traži dove od sviju i da Allah dželešanhu drži njegovu vjeru na visokom nivou. A novi član iz Zambije kada je čuo moj govor jednostavno je bio previše emocionalan i počeo je da plače. Nekoga je pitao pored njega zašto plače, on nije mogao da odgovori, izašao je napolje i kaže da kad se malo smirio vratio se u prostoriju i rekao je ja prvi put vidim halifu i slušam njegov glas i jednostavno nisam mogao da zaustavim svoje emocije. On kaže ja imam 80 godina i proveo sam svoje godine živjeći među vukovima, drugim riječima među okrutnim ljudima. Sada kada sam primio Ahmedijat, saznajem da je zaista istinsko učenje to da se širi ljubav umjesto da širimo mržnju.
jedan dan, onda poslije sabaha i sabahskog darsa ustao je i rekao je nije dužnost misionara da ova džamija bude puna ljudi. Ovo je dužnost svi u nas i svi moramo da širimo poruku Islama. Isa Gibri je novi član iz Australije. On je podavno dao bejat, ali često bi zbog nekih negativnih komentara imao slabu vjeru. Posebno u vezi toga ljudi su govorili da je dželsa inovacija kao novatarija i on je također bio dio internacionalnog bejata u Masrur džamiji. On kaže sve moje sumnje su otklonjene jer ja zaista vidim da dželsa je znači organizovana samo radi Allaha dželešanuhu. Ovo je bilo znači trenutak da osvježim svoju vjeru i u znači toku bejata kada sam ponavljao riječi za halife zaista sam uvjeren da će moje dove da budu primljene. I gledajući znači dželsu neki ljudima znači vjera se učvrsti. Još jedan novi član iz Australije kaže bejat je bio tako nešto što ja nikada nisam osjetio, tu neku duhovnost. Jednostavno sam bio toliko zadovoljan i moje srce je bilo zadovoljno i duhovno sam nekako bio uzdignut. Yusuf Al-Habib Saib kaže ovo je moja prva dželsa i prvi put vidim halifu na način na koji on je govorio u vezi zla u društvu i na način na koji je on govorio o reformi kroz učenje Islama. Ovo je nešto što nikada nisam čuo i u kršćanstvu. Kada sam jednostavno učio o Islamu i vidio sliku halife po prvi put, Allah mi je u snu rekao da je ovo zaista prava religija i onda sam prihvatio istinski islam i to jedino radi Allahove znači milosti i Allah mi je dao taj znak kada sam vidio halifu vremena. I gledajući ovu znači dželsu po prvi put i bejat jednostavno sam osjetio kao da mi je dat novi život. Profesor historije iz Njemačke koji je dao bejat 2-3 godine prije kaže gledao sam dželsu preko MTA, ali sam osjetio kao da sam fizički bio prisutan. Atmosfera dželse, govori halife jednostavno su ostavili takav utisak kao da sam ja bio fizički znači prisutan. Ova internacionalna dželsa jednostavno pokazuje kako svi Ahmedi širom svijeta su ujedinjeni iza svog halife i kaže da svi žele da znači čuju riječi halife i da se po tome ophode. Kaže da je halifa na svom zadnjem govoru dao toliko tih savjeta što svaka osoba može nešto da uzme za sebe i praktikuje. I kaže u Albaniji također žene prolaze kroz mnoga neravnopravnosti kao žene, a ovo je objašnjeno na takav način koji daje prava ženama. Iz Najdžera Gonaruđi Saiba kaže, a slušajući znači govore jednostavno sam saznala koja su prava i dužnosti žena. Ona dalje kaže kada se spomenuo kako je Ahmadžan svoju djecu gledala i moralno ih podučavala, od tog trenutka ja sam se znači kao zarekla da ću dobro da pazim na moralni trening svoje djece, tako da budu znači iskrene sluge svoje vjere.
Atar Zaib Zaib, misionar, piše gdje on služi, razlika vremena je 8,5 sati. I svi, znači, dželsa u njihovoj zemlji je bila vrlo u kasnim satima. I on kaže, bio sam zabrinut da ljudi neće doći, da ćemo imati mali, znači, broj ljudi. Kako god, mnogo ljudi je došlo i čak i u petak, iako je to bio radni dan. I ljudi su također bili prisutni u toku internacionalnog bejata. I znači bili su budni do 3 izutra da bi saslušali završni govor. Ljubav koju su oni pokazali je bila toliko znači vidljiva i vrlo su zahvalni MTA. Gulian Amkina Sahiba iz Kazahistana kaže, uz Allahovo blagoslove dželsa se završila. Svi govori halifini i svi drugi govori su bili toliko zanimljivi, toliko korisni i to je ostavilo velike, znači, utisak na mene. Naučila sam nove načine kako da znači širimo vjeru. Kroz ovu dželsu Allah dželešanhu mi je dao da potvrdim svoju vjeru, da neka Allah dželešanhu otvori oči drugih ljudi i da prihvate uputu. Iz Jemena Šima Sahiba kaže, gledali smo MTA prenos i jednostavno smo osjetili da smo u džennetu i kao da je, znači, sunce Islama ponovo na nas obasjalo i kao da smo bili prisutni tu, iako smo daleko, naša srca su bila na tom mjestu. I jednostavno jedino Ahmedi muslimani to mogu osjetiti. Iako imamo ogromnu kišu u našoj zemlji, Allah je, znači, zaustavio kišu ta 3 dana i mogli smo da gledamo. Allahu moj, znači, blagoslovi hilafet. Dua Sahiba iz Kebabira piše, pokušala sam da pravim zabilješke iz tvog govora i vrlo sam zahvalna za temu u vezi ženskih prava. Ona dalje kaže, ja sam sljedbenica te religije koja zaštićuje moja prava i osjećam se vrlo ponosno da govorim svojim nemuslimankama, prijateljicama u vezi ovoga. Onda sam nas također informisao koja su prava muškaraca nad nama i ja sam, znači, u stanju da preispitam se da li dajem prava koja sljeduju mog oca, moju braću, mog muža. U toku bejat ceremonije osjećali smo se kao da smo uz halifu i da su sve zemlje bile kao konektirane jedna za drugu i jednostavno sam osjetila da će mi srce eksplodirati od tolikih emocija. Amtul Šafi Sahiba iz Jordana piše, preslušala sam tvoj govor i kada sam, znači, shvatila koje su naše dužnosti, moje cijelo tijelo je počelo da se trese. Onda na drugom danu, znači, kada si govorio u vezi ljubavi iz Ahmedi muslimana prema obećanom Mesiji iz nekog sela Boganda i za halifu, iako to selo je, znači, toliko siromašno i nemaju, znači, za najobičniji život dovoljno. Ali kada sam čula riječi od tog jednog poglavice iz tog sela, rasplakala sam se i rekao je da voli Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i obećanog Mesiju alejhi selama. Iako su ovo samo, znači, obične, jednostavne riječi, ali su ostavile toliki utisak na mene. Marva Abdullah Sahiba iz Egipta piše, Emirul Mu'minin, tvoje riječi i riječi drugih govornika su, znači, napunile naša srca sa duhovnošću. U toku ovog vremena duhovno sam odletila do dženneta
i bila sam sretna da se sastanem sa svojim gospodarom. Moje srce žudi za tim stepenom da dostigne taj stepen koji si ti spomenuo, gdje je duša znači u miru. Moje srce toliko žudi da budem okupirano Allahom i moje srce žudi zatim da ga sretne, da uopšte nema ništa drugo u obzir osim Allaha dželešanuhu. Iako moje fizičko tijelo će biti vizualno drugim ljudima, ali moja duša i srce da budu okupirani samo Allahom i njegovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Halifatul Mesih kaže, Arapi imaju takav način ekspresije riječi da to dočaraju i opišu na vrlo prelijep način, da Allah dželešanuhu podari njoj da dostigne taj stepen koji je navela. Iz Malezije Novi Ahmedi piše, vrlo je znači skroman osoba, živi skroman život, nije u najboljoj financijskoj situaciji i nije imao znači dovoljno da kupi internet da gleda dželsu, znači prodao je sve plodove sa manga stabla i onda je znači kupio internet servis od tog novca i gledao je onda MTA i dželsu u Velikoj Britaniji. Sini Batel Saheb koji nije Ahmedi kaže, nikada nisam gledao neki program gdje ljudi prate to sa toliko ljubavi i pažnje, i također internacionalni bejat znači je toliko prelijepo gledati. I gledajući ovo znam da Ahmedija džemat ima potpunu poslušnost svome halifi i ovo u tome leži znači uspjeh i zaista ste na pravom putu. Soreja Gomez Saheba iz Meksika kaže, slušala sam program, zadnji znači govor mi je bio najinteresantniji, kako znači da popravimo stanje u našim domovima i također prava žena. I jednostavno sam, kaže, osim ovoga kada je bio bejat, toliko bila emocionalna, osjećala sam toliki mir. U Gini Bisao Novi Ahmedi je doveo svog prijatelja da gledaju zajedno, koji nije Ahmedi, gledaju zajedno program. I ona kaže, njena ta prijatelj, gost je gledala 3 dana program i zadnji govor. I ona je rekla, imala sam mnogo rezervacija u vezi Ahmedija džamata, ali slušajući govore i danas znači nemam nikakve rezervacije protiv i danas ja postajem Ahmedi muslimanka. I također želim da dam svoga sina u službu Ahmedija džamata. Gambakita Saheba živi u jednom selu u Gini Bisao. Ona je gledala program i onda je pitala pitanja mualima u vezi tog internacionalnog bejata. On joj je pokazao 10 znači uvjeta bejata i ona je učestvovala i u tome i gledala i 3. dan program i onda je rekla da je već kada je bio internacionalni bejat postala Ahmedi muslimanka, ali kaže da ako iko može da spasi svijet je Ahmedija muslimanska zajednica. I također kaže da će savjetovati svoju djecu da prihvate Ahmedijat. Misionar u Kongu piše da mnogi znači džemati su tu u njegovo mjestu gledali dželsu preko MTA, imao je veliki utisak na njih i kaže, hvala dragom Allahu, 23 nova člana u tokova 3 dana su dali bejat. Mumbara ibn Sahib iz Konga gledao je dželsu 2 dana, on je kršćanin.
ove teme koje sam slušao, znači naša dužnost prema Allahu, prema ljudima i sve te teme u ova prva dana jednostavno su ostavile veliki utisak na moje srce. Jednostavno osjećam promjenu u sebi. On kaže u našoj crkvi, osim kako da odstranimo magiju i tako slične te teme, ništa drugo se ne govori. I on kaže, odlučio sam da prihvatim vaš džemat zato što sam duhovno kao osjetio tu promjenu. Misa Bisa Sahib iz Burkina Faso, novi član, kaže, ja sam novi član i ovo je prvi put da gledam halifu i jednostavno uvijek sam imao taj misao da cijeli svijet mora da bude iza jednog vođe. I kada sam vidio članove Ahmedija džemata širom svijeta, ja sam jednostavno počeo prvo da klanjam u Ahmedija džamijama i danas sam učestvovao, znači, gledajući dželsu i internacionalni bejat gdje svi ljudi širom svijeta su, znači, bili povezani. I jednostavno bio sam tako u miru, smiren i to uvijek što sam mislio da cijeli svijet treba da bude ujedinjen iza jedne ruke, danas sam to, znači, vidio. I onda kažem da ja prihvatam Ahmedijat i također ću da kažem svojoj porodici da prihvate Ahmedijat. Iz Šrilanke predsjednik piše, iako njihova zemlja prolazi kroz mnoge poteškoće i bilo je teško naći prijevoz za ljude, 50 ne Ahmedi osoba se sakupilo, 2 osobe su primili Ahmedijat, tad gledali su, znači, dželsu. Također u obližnjim mjestima se isti program vodio i još 4 osobe su prihvatile Ahmedijat. Iz Albanije report jeste da su gledali prenos na YouTube kanalu koji su također imali prijevod na albanski i gleda to je i u Albaniji, i u Njemačkoj, i Makedoniji i mnogim prostorima. Albat Saib, koji trenutno uči o Ahmedijatu, nije član, kaže da, znači, riječi halife su bile pune, znači, ajeta iz Kur'ana, riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I bilo je, znači, vrlo edukativno, ali u isto vrijeme je, znači, ovo sve objašnjeno na vrlo jednostavan jezik. I što se tiče, znači, uvijek ovih komentara u vezi prava žena, sve je bilo odgovoreno u ovim govorima. I kada je otišao sa skupa, nazvao je i ponovo govorio koliko je to ostavilo utisak na njemu i kada su mu rekli 10, znači, uvjeta bejata, on je rekao da ih je već pročitao u nekoj albanskoj knjigi i rekao je da je spreman i prihvatio Ahmedijat. Iz koga misionar piše da je jedan čovjek već primio Ahmedijat i htio je također i molio se da i njegova žena postane Ahmedi i doveo je da gledaju dželsu. Oni su gledali 3 dana i njegova supruga je rekla da 3 dana sam pažljivo slušala šta vaš halifa govori i uspoređivala sam šta naš, znači, pop u crkvi govori i jednostavno riječi halife su uvijek doticale moje srce, gdje riječi toga njihovog sveštenika jednostavno nikada nisu imali taj utisak na njeno srce i ona kaže da je spremna da prihvati i dala je bejat i prihvatila je džemat. Ovo su samo neki komentari koje sam izdvojio. Kao što ste vidjeli u toku dželse, vrlo utjecajni ljudi su poslali svoje poruke. Preko 126 poruka je stiglo od raznih političara iz širom svijeta. 101 je bila, znači, video poruka, 25 je bilo kao pisma. Osim, znači, Velike Britanije, ove su poruke došle iz Amerike, Kanade, iz mnogih drugih predjela svijeta. U 53 zemlje, znači, direktan prenos je bio napravljen da se gleda. I tako su svi učestvovali u dželsi, uključujući zemlje iz Europe, Amerike, Azije. I bilo je 80, znači, lokacija gdje ljudi iz ovih 53 zemlje su se sakupljali i gledali direktan prijenos.
Zbog covida nismo poslali znači pozivnice medijskim kućama da dolaze na Jelsu, ali dvije su same tražile dozvolu da dođu i dali smo ih dozvolu, prisustvovali su. Znači BBC i još jedan drugi kanal je došao i oni su emitovali o Jelsi. I također naš Jelsa tim je bio malo zabrinut kako će znači da se emituje ako ne pozovu ove medijske kuće, ali zato što su ove dvije druge kuće došle, onda od njih su preuzimati ovi izvještaj na još nekoliko kanala. Halifat al-Mesih je također naveo web sajtove koji su emitovali ili imali članke u vezi Jelse. I da ovi website znači imaju preko 20 miliona pratioca. Također 14 članaka je bilo oštampato u lokalnim novinama i oni imaju 1,2 miliona znači čitaoca. Također radio kuće 33 su spomenule Jelsa Salanu i druge medijske znači ustanove. I također na društvenim mrežama mnogi su i utjecajni ljudi i mnogi ljudi su znači dijelili komentare u vezi Jelsa Salane. I 57,5 miliona ljudi ako sve saberemo znači su imali priliku da nešto ili čuju ili pročitaju u vezi Jelsa Salane. A pošto nismo mogli pozvati ove medijske kuće, Jelsa tim koji se bavi tim je poslao svim ovim medijskim kućama hranu koju su oni rado primili. Edward Schultz, znači novinar, kaže da ima vrlo dobar prijem kod nas, da je uživao u raznim govorima i druženju i nada se novim saradnjama u budućnosti. Još jedan znači novinar kaže, bio sam baš zaprepašten koliko su vaša srca otvorena prema drugom narodu. Natasha Devens kaže, realnost je u svake religija je slična. Dobri ljudi znači uvijek koriste religiju da povežu ljude, da pomognu znači slabima. Zli ljudi uvijek koriste religiju za svoje zle stvari, a Jelsa Salana je zaista primjer dobrih ljudi. Halifat al-Mesih je onda spomenuo znači koliko je MTA postavio reporta ili nekih izvještaja u vezi Jelse. Ovo je dostiglo 4 miliona ljudi. MTA Afrika je također poslala report da ne samo na MTA da je ovo bilo emitovano, mnogi njihovi nacionalni kanali su emitovali Jelsa Salanu, što je dostiglo oko 35 miliona ljudi. I osim direktnog prijenosa, mnogi video su bili pripremljeni od MTA Afrika koji su bili emitovani na raznim kanalima u Africi. Review of Religion također je uradila mnogo znači aktivno da pokaže u vezi Jelse. Mnoge člankove su znači napisali, mnoge videa također su postavili na njihovu website. Hvala dragom Allahu, Allah je podario veliki uspjeh na Jelsa Salani. Kao što sam rekao, ja sam samo nekoliko komentara izdvojio od mnogo njih. Allah Đelešanuhu uvijek poveća znači konekciju i vezu svakog Ahmedi i da ovo ostane zauvijek, a ne samo u toku Jelse. Poslije džume klanjaću u odsustvu džanaze nekim članovima preminulim. Nusret Kudret Sultana Sahiba, supruga cijenjenog Kudratullah Saheb iz Kanade, preminula je u 55. godini u Kanadi i Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun.
bila je redovna u namazima, u tahadžudu, bila je vrlo pobožna osoba. Dok je bila u bolnici nije bio ni jedan doktor kojem ona nije govorila o islamu. Bio je Arap doktor tu koji je uvijek dolazio da sluša kako ona uči Kur'an. Učila je suru Jasin, uvijek bi govorila o hilafetu, svakoj svojoj znači konverzaciji s drugima govoru. Bila je vrlo lojalna hilafetu. Mnogi od njenih znači od njene rodbine nisu Ahmediz, oni su Suni i ona je svima njima govorila u vezi Ahmedijata i govorila im da trebaju dati znači bejat halifi vremena. Iza sebe ostavlja supruga i 3 djece. Razijullah Numan je jedan od njenih sinova. On je student džamije Ahmedija u Kanadi i on ima još jednog brata i sestru. Njen muž kaže, moja supruga je provela svoj život kao da je dala život u službi džemata. Svu svoju energiju je potrošila da odgoji našu djecu. Imala je ogromnu ljubav i vezu s hilafetom i imala je veliku žar za tablik i to je prenijela na svoju djecu. I sva njena djeca imaju znači taj žar da govore drugima o vjeri. I hvala dragom Allahu, nije ovo znači jednostavno kada osobe imaju želju tu da pričaju o vjeri drugima, ovo je bilo ekstra. I hvala Allahova djeca znači su odgojena na specijalan način i imaju znači naklonjene su učenju. Allah dželešanu im je dao ovu znači mogućnost i mnogi ljudi su kroz njih znači primili vjeru. Razijullah Numan, kao što sam spomenuo, je u džamija Kanada i on znači odlično radi. Da Allah dželešanu mu pomogne i svoj njenoj djeci da znači tako iskreno služe svoju vjeru u budućnosti i da oni budu oni koji će biti primaoci svih dova njihove majke. Dželila Adnan, njen sin, kaže, naša majka je bila pobožna, veliki primjer Ahmedi žene. Imala je specijalnu konekciju sa Allahom dželešanuhu, uvijek je bila zabrinuta kako da nas odgoji, uvijek se znači prema siromašnim siročadima ophodila dobro. Ona je imala rak, bolovala od raka i kad je dobila tu dijagnozu i tad je bila zadovoljna Allahovom znači voljom. Govorila nam je da moramo da budemo jaki i naša vjera u Allaha dželešanuhu ovim treba da bude povećata. Govorila je svojim doktorima da znači život i smrt nije važno, šta je važno da osoba živi svoj život prema Allahovoj volji i da osoba bude zadovoljna sa svojim životom. Da Allah dželešanuhu uzdigne njen status. Latif Ahmed Čodri sahib je sljedeća dženaza koji je preminuo nedavno u 79. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, bio je Musi. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog djeda koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama i njegovo ime od njegovog djeda je zabilježeno u jednoj od knjiga obećanog Mesija alejhi salama. Magistrat je dobio u matematici u Lahoru. Također je služio u Talimul Islam koledžu u Rabbi. Od 26 godina je u Sierra Leonu također služio u obrazovnom departmanu kao profesor i direktor. On je znači dao svoj život službu džamata. Kada se vratio iz Afrike još je služio 5 godina Nail Vakilul Mal Sani i onda 7 godina kao Naib Vakilul Mal Salis. 1971. je znači dao život u službi džamata i služio je dugo vremena u Africi, kao što sam spomenuo. I znači više od 50 godina je služio džamat. Njegova supruga Rašida Latif sahiba kaže,
Kada sam se udala, on je bio u Sierra Leonu i kada sam stigla tu, rekao mi je da će biti teško za njih da kupuju pakistansku hranu i da trebaju da se znači prilagode toj lokalnoj hrani i da trebam da naučim da kuham lokalnu hranu. I ovo nam je kao pomoglo, on je bio vrlo jednostavna osoba. Oni koji su radili s njim, svi su rekli da je bio toliko pažljiv i lijepo je bilo s njim da radi. Da mu Allah Đelešanhu znači podari milost i oprost i uzdigne njegov status. Da Allah pomogne da njegovoj porodici da kroz strpljenje ovo prođu. Ima jednog sina i jednu kćerku. Jedno mu je dijete preminulo dok je još bilo mlado. Da Allah Đelešanu podari njegovoj djeci da nastave da rade njegova dobra djela. Muštaka Ahmed Alim Saheb, sin cijenjenog Muhammed Alim Saheba iz Kašmira, preminuo je u 60. godini u 19. jula i nalillahi ve inna ilejhi rađiun. Hvala Allahu, bio je Musi i za sebe ostavlja suprugu, 6 sinova i 2 kćerke. Trojica njegovih sinova i zet su hafizi. Trojica također sinova su misionari. Hafiz Muzafer je jedan od njegovih sinova koji je u Senegalu u zapadnoj Africi. Hafiz Ahlak Ahmed Abdul Halik Saheb je treći sin koji specijalizira u arheologiji. Njegov sin iz Senegala nije mogao da dođe na dženazu, da Allah Đelešanuhu mu podari znači sabor i podari milost i oprost njegovom ocu. I kao što sam spomenuo, klanjat ću im dženazu u odsustvu poslije džume. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.